So part 3 no, arita sa Jonas part 3. Miadto si Jonas sa Nineveh. Misulti na usab ang Ginoo kang Jonas, mingon siya, adto karon dayon sa Nineveh, ang dako nga syudad, og isugilon sa mga tao dito ang mensahe nga gihatag ko kanimo. Ug nini higayuna mituman si Jonas sa Ginoo, giingon sa Ginoo, dako kayo nga syudad ang Nineveh. Mga 3 ka adlaw nga paglakbay kun tadlason misulod si Jonas sa Nineveh. Ug human sa usa ka adlaw nga pagbaktas, mingon siya sa mga katawhan sa Nineveh, 40 na lang kaadlaw ang nahibilin ug laglago na ang Nineveh. Mituo ang mga taga Nineveh sa Dios. Tanan sila gikan sa pinaka inila hangtod sa pinakaubos, nagbisi og sako ug nagpuasa sa pagpaila nga naghinulsol sila sa pagkadungog sa hari niini. Mitindog siya gikan sa iyang trono. Gihubo niya ang iyang kupo ug nagbistis og sako. Unya milingkod siya sa abo. Sa pipila nga nang hinulsol siya, nagpaudala siya og minsay sa mga taga Nineveh nga nagaingon, sumala sa mando sa hari og sa iyang mga opisyal, walay bisan kinsa kaninyo nga mukaon ug moinom. Bisan ang inyong mga baka, karnero o kanding, pagbisi kamong tanan og sako, apil ang mga mananap. Pagampo kamo sa Dios. Sa kinasing-kasing gayod, og biyain na ninyo ang inyong daotang pagkinabuhi og ang kabangis. Basin pa og mausab ang hunahuna sa Dios og mahupay ang iyang dakong kasuko kanato ug aron dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang ilang gihimong pagbiya sa ilang daotang pagkinabuhi. Busa nausab ang iyang hunahuna ug wala na niya sila laglaga, sumala sa iyang giingon nga iyang buhaton. Anita. So sa human gikaon si Jonas sa dako nga isda ug giluwa siya dito sa daplin sa baybayon sa Nineveh. Gipaybalot gihapon siya sa Dios nga lakaw adto dito sangyaw. Sumo na nga nakasangyaw gid si Jonas dito. Pagkadungog pagkadungog sa hari, ang hari dayon nag-una nung nagmando siya sa katawhan nga magpuasa gikan sa dagko inila hantod pinakaubos og sa mga hayop. Gipapuasa usab sa hari. So nagkahiusa sila. Nagitawag sig ingon ba nga dako, in fact no, take note, dako kaayo og kahimuan ang buluhaton, dako kayog impact ang buluhaton kung ang tanan nagkayunay. Hello, ana apa tadiya? Aduna gyud akong resulta kung ang tanan inigmando sa pangulo. Nagmando ang hari gikan sa dagkong tao ba ngari pinakaubos og sa mga hayop. Kinala mo puasa. Kadako sa syudad sa Nineveh ug ang tingog sa hari kini gunubon gid sa Ginoo. Ingon si Jonas, gunubon gid sa Ginoo. Kinala maghinulson 40 na lang kaadlaw. So naay limit mo na nga. Take note ha, dako kayo kahimuan, dako impact, dako kay nindot og resulta ba kun miingon dayon nga puasa ta, ang tanan mo submit magpuasa. Atong ma-picture out ba
Kato bitaw pag-ingon bitaw na King Saul. Nagpuasa. Yan naman to'y anak niya nga. Igora ni Tilaw ba no? So, naiusangan ni Tilibagbag ba? So, wala maing resulta. Pero diri sa hari sa Ninibe, nagmando siya o nagpatuo kaniyang katawhan. Kay laglagon. Di maghinulsol laglagon. Nagitawag sig ingon bang. Gituman gid ang mando sa katawhan. Gituman gid sa katawhan ang mando sa hari. Bisan ang mga mananap nagpuasa. Hello. Kita ka ha. Salamat sa Ginoo. Nagkinahanglan yung unite ba? Kay aron adunay dakong impact. Nagkinahanglan og submit. Nagkinahanglan og ubi. Ubi, submit. Umiingon ng puasa. Wala na yung daghang rason, no? Dili ni mo makita ang resulta kung walay pa naghiusa. Like aning puasa. Kung magka-unite, daan nindot kay impact. Bisan sa mga hayop wala gani. Pagkauna, no? Fasting sila. Mga igsuon, mga higala. Kung gusto taog dako kay nga impact. Ni man lang. Bisan sa mga hayop gani, wala sila pagkauna. Kay nagpuasa. Kung dako kay impact. Nindot ang resulta ba? Ana lang. God bless.